तब जिंदा रह के क्या करना है? जब रसूल ही दुनिया से चले गए तो अबू दुजाना से नबी ने कहा कि अबू दुजाना तुम चले जाओ, जब सब चले गए हैं तुम भी चले जाओ। एक मरतबा अबू दुजाना ने कहा नहीं, मैं या रसूल अल्लाह नहीं जाऊंगा, मैंने मौला अली को देखा है, वो यहीं पे है, मैं उनके साथ रहूंगा। यानी मौला अली का जो चाहने वाला होता है वो कभी फरार नहीं करता। एक मरतबा जब नहीं गया ना अबू दुजाना ने, तो पैगंबर ने फरमाया अबू दुजाना मैं तुमसे बैत लेता हूँ, तुमने बैत की है मेरी, मैं बैत लेता हूँ, जाओ चले जाओ तुम। एक मरतबा उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया जन्नत की तलब है ना, शफात करूंगा, ये भी वादा रहा, जाओ चले जाओ, जाओ अपनी जान बचाओ चले जाओ। अब अबू दुजाना ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा। देखो आपने फरमाया बैत भी उठाता हूँ, जन्नत की जमानत भी दूंगा, शफात भी करूंगा, जाओ चले जाओ। कहा नहीं या रसूल अल्लाह नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया चले जाओ। एक मरतबा अबू दुजाना से जब कहा ना कि या रसूल ने कहा चले जाओ, देखिए सुनिए कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। एक मरतबा अबू दुजाना कुछ ना कर सके, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया उस जंग में। रसूल ने पूछा कि बताओ क्यों रो रहे हो अबू दुजाना? कहने लगे, लेकिन सहाबी ऐसे इतने बाज़मत सहाबी है रसूल के, कहा क्यों रो रहे हो? कहा या रसूलल्लाह मैं इसलिए रो रहा हूं, आप कहते हैं चले जाओ, मैं कहां जाऊं, इस दर को छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं? कहा या रसूलल्लाह अपनी जोजा के पास जाऊं जो कुछ देर के बाद मर जाएगी। या रसूलल्लाह किसके पास जाऊं? अपने माल के पास जाऊं, कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा। या रसूलल्लाह किधर जाऊं? अपने घर में जाऊं जो खराब हो जाएगा? या रसूलल्लाह किधर जाऊं? अपनी जान बचाऊं जो मौत पे कहीं और से आ जाएगी? या रसूलल्लाह तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं, मैं यहां से नहीं जा सकता। ये दर वो है मोमिनीन किराम, दर हुसैन इब्न अली वो है कि जितने भी ये हम मैं इस मीडिया के जरिए से पैगाम देना चाहता हूं उम्मत मुस्लिमा को, ऐसा नहीं है कि ये वो कौम है जो एक धमाके से भाग जाएगी, नहीं, ये जितने भी तुम सूली पे चढ़ाओगे इस समय तम्मार की तरह कभी नहीं भागेगी। हम लोग वो नहीं है जो धमाकों से चले जाए। हमारी माँ ने तो नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है। हम तो अली अली माँ की गोदी से लेके चले हैं, नहीं गोदी से नहीं, हम तो अपनी सरनविश्त में हमारी तो खमीर में अली अली है। ये ऐसा नहीं है कि गर्दने काटने से अली अली खत्म हो जाएगा, बस से उतारेंगे और मारेंगे अली अली खत्म हो जाएगा, नहीं ये चीज नहीं है। ये मजलिसों से, धमाके करने से, जुलूसों से नहीं होगा। तो कहां तक अली अली चलेगा? है ना मेरे साथ, इजाजत है ना? कहां कहां अली चलेगा? इजाजत है, बताओ कहां कहां अली चलेगा? तो अर्ज करना चाहता हूं मोमिनीन किराम इस मीडिया के जरिए, देखो अगर चाहते हो ना अली अली को खत्म करो तो तुम्हें यार बताया देता हूं कहां तक अली चलेगा। ये जुबान काट दो जिस्म जान काट दो, ये जुबान काट दो जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। थक नहीं मेरे साथ चलिएगा। ये जुबान काट दो जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, जिक्रे शाहे नजब से रुकूंगा नहीं, जिक्रे शाहे नजब से रुकूंगा नहीं, सो बार सूली चढ़ा दो मुझे। करना चाहता हूं कि ये अली अली कहां कहां तक चलेगा। ये जुबान काट दो जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, जिक्रे शाहे नजब से रुकूंगा नहीं, 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, तो जालो हवा में उड़ा दो इसे। देखिए ताकि नहीं मेरे साथ चलिएगा, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, तो जालो हवा में उड़ा दो इसे। एक दो दिन नहीं रोजे महशर तलक, एक दो दिन नहीं रोजे महशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, या अली की सदा।
मुनीर करम, ऐसा नहीं है कि हम धमाकों से चले जाएंगे। हम वैसे मुसलमान नहीं कि जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया फिर भी मुसलमान रहे। एक हिंदू शायर ने 4 मिसरे अर्ज किए, अर्ज करना चाहता हूँ कि जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया फिर भी मुसलमान रहे। कहने लगा अगर यही दीन है तो इस दीन से तौबा मातूर। क्या अगर यही दीन है तो इस दीन से तौबा मातूर। शक पैगंबर पे किया फिर भी मुसलमान रहे। ये है मम्मी इस्तिकामत। इस्तिकामत जरूरी है, हक की शनाख्त के बाद उस पर बाकी रहना जरूरी है। मम्मी हम क्या कहते हैं जी, इमाम ज़माना आ जाएंगे तो फिर देखिएगा, फिर हमारे जोहर देखिएगा, फिर क्या करेंगे आप? कब मेरी तो जान भी हाजिर मौला के लिए। अच्छा और क्या क्या हाजिर? मेरे बच्चे हाजिर, मेरा घर हाजिर। मुनीर कराम बेशक, लेकिन इंसाफ भी कोई अच्छी बात होती है। हमें कोई तराजू भी तो होना चाहिए ना, इंसान की सच्चाई का तराजू भी तो होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, जब सूरज चमक रहा हो और आप अपने चिराग को लेके चले जाएं, क्या बात है, वाह वाह। मम्मी मेरे साथ चलिएगा, जरा कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, कोई पैगाम देना चाहता हूँ। सूरज सूरज चमक रहा है और छोटा सा चिराग आपने मोमबत्ती ली, चिराग लिया और चल दिए सूरज के सामने, तो चिराग की अहमियत क्या है? अच्छा हम कहते हैं जी ईरान में जाएंगे, बोला इमाम हुसैन के रोजे के पास जाएंगे, जो कुछ है सब कुर्बान कर देंगे। ठीक है ना, रोजे के पास जाके, ईरान में जाके मुज्तहिदीन के पास बैठ के मुझे ये बताइए, शहीद मुतहरी फरमाते हैं चांद के पास जाके एक मोमबत्ती जलाओगे तो उसकी क्या अहमियत है? उस मोमबत्ती की, उस चिराग की क्या अहमियत है जो चांद के सामने जलाओगे? भाई किस चिराग की अहमियत है? का जब बिल्कुल जुल्मत हो ना, जब अंधेरा ही अंधेरा हो, वह छोटा सा भी चिराग जलाओगे ना तो बड़ी अहमियत है। जब इमाम वक्त आ गए तो आफ्ताबे विलायत चमकने लगा, फिर आए तो क्या फायदा? भाई फिर तो फिरौन वक्त भी कदमों में आएगा। मम्मी मेरे साथ चलिएगा, फिर तो फिरौन वक्त भी कदमों में आगे गिरेगा। फिर आप आए तो क्या फायदा, फिर माल लाए तो क्या फायदा, फिर बच्चे लाए तो क्या फायदा, फिर अपने आप को हाजिर किया तो क्या फायदा। और जब चांद आएगा, जब मुज्तहिद पास हो, खुमैनी पास हो, सिस्तानी आयतुल्लाह पास हो, आयतुल्लाह सईद अली खामनई पास हो, और फिर एक मरतबा चिराग जलाया तो क्या फायदा? फायदा तो इस मुल्क में है जहां जुल्मत ही जुल्मत है। अब जो छोटा सा चिराग जलाओगे तो रोशनी करता चला जाएगा। जरूरी है मम्मी बेटा, इंसाफ अच्छी चीज है, इस्तिकामत आज चाहिए। इमाम आएंगे, बेशक इस्तिकामत होगी, लेकिन ना जाने कल आ जाए, हो सकता है मेरी जिंदगी में ना आए। अगर ना आए तो वो जो कुर्बानी सिखाई इमाम हुसैन इब्ने अली ने, कब पेश करूंगा मैं? ये जो चंदे की आवाजें होती है ना, इसका मतलब ये है कि कौम में कुर्बानी की जो सलाहियत है वो थोड़ी कम से कम तर होती जा रही है। बड़े अदब से मुनीर इकराम में माजरत चाहता हूं, लेकिन जो दीन खुदा का पैगाम है वो तो अर्ज करना ही करना है, क्योंकि जब मिंबर पे आपने देखा जो सवाल जवाब का आंसर होता है, मैं नीचे से जवाब दे देता हूँ, इसलिए कि जिस मौके पे आपने सवाल पूछा मैं कहूँ मुझे नहीं आता, लेकिन ये मिंबर सलूनी है। अगर मैंने यहां से कह दिया तो मुझे यहां बैठने का फायदा ही क्या है? तो यहां तो बात होती है डंके की चोट पे, ये सिखाई है मेरे मौला ने। यहां तो बात होती है चैलेंज के साथ, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर शक है तो जाओ जैसा लेके आओ। तो यहां तो बात वो नहीं होती जिसे कहते कमजोर बातें यहां नहीं होती। यहाँ तो पैगाम दिया जाता है, यहाँ तो मैसेज दिया जाता है, यहाँ तो हदफ अंबिया बताया जाता है, या हुसैन इब्ने अली का मकसद बताया जाता है। तो मोमिन इकराम,
آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چندے کی آوازیں ہوتی ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خامی ہے. کہاں خامی ہے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ امنی آپ کے ملک میں ہر اسٹیٹ کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ہر اسٹیٹ کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے. میرے سامنے کچھ تھکے تھکے نظر آتے ہیں، ان کی صحت کے لیے درود پڑھ دو محمد والے. ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں، پہلے مثال بعد میں دوں گا. کسی نے پوچھا کہ بتائیے جو ماں کا رتبہ زیادہ ہے یہ مولوی صاحب کا، کسی بچے سے. بچے نے مجلس میں دیکھی تھی اس نے ماحول اس کا، کہنے لگا جی مولوی صاحب کا رتبہ صاحب سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا بھائی دلیل کیا ہے؟ کہا ماں سلانے کی کوشش کرتی ہے ایک بچے کو، بڑی لوری، بہت سی لوری دیتی ہے. کہا ماں لوری سلانے کی کوشش کرتی ہے ایک بچے کو، وہ بڑی مشکل سے سوتا ہے. میں نے دیکھا مولوی صاحب کی سپیچ میں سب سو جاتے. ماؤں سے رتبہ میرا کم ہی رہنے دیں. الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کی قدموں تلے ہے. ماں کا بڑا جسے کہتے ہیں نا رتبہ ہے، عالی رتبہ ہے ماں باپ کا. اور پیغمبر فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے ایک حج کا ثواب دیتا ہے. ایک شخص اٹھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی زیادہ مرتبہ دے کے 10 مرتبہ، آپ نے فرمایا اللہ کنجوس ہے. پروردگار کے کنجوس ہے. تم نے سمجھا کہ اگر میں زیادہ مرتبہ دیکھوں گا تو اب مجھے حج کا ثواب نہیں ملے گا. کیا کنجوس ہے؟ اور ماں باپ کا احترام کیجیے، کیونکہ ان کا جو نافرمان ہے نا وہ تو جنت کی خوشبو جو ہزاروں مل جائے گی وہ بھی نہیں سوکھے گا. تو یہ مومنین اکرام ضروری ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسٹیٹ کے بجٹ ہوتے ہیں نا. اب ایک ملک، آپ کے ملک نے ایک اسٹیٹ کے لیے بجٹ منظور کیا. اب وہ جو ہے بجٹ تو دے دیا، انہوں نے سال گزر رہا تھا، انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے، ہمارے پاس اسکولوں کے لیے پڑھنی ہے، ہمارے پاس اس کے لیے پڑھنی ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ قصور کہیں ہے، ایک غلطی تو ہے. تھکی گھڑی میرے ساتھ چلیے گا ذرا. کہاں پہ غلطی ہے بخاری صاحب؟ یا تو اسٹیٹ کی طرف سے غلطی ہے کہ بجٹ کم منظور کیا ہے. اگر انہوں نے بجٹ صحیح منظور کیا ہے تو پھر غلطی کہاں سے ہوئی؟ پھر نیچے سے گھپلا ہو گیا نا، جیسے ہوتا ہے ہمارے ملک میں. دیکھیں یہاں پہ گھپلا ہوتا ہے تھوڑا، وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے پاکستان میں آگے نا یہاں سے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار آپ تو غریب ملک کے لوگ ہیں اور اتنا بڑا برج بنایا ہوا ہے آپ نے، اتنا ماشاءاللہ آپ کا اچھا محل ہے. تو یہ تو غریب ملکوں میں اتنے بڑے بڑے محل نہیں ہوتے نا. انہوں نے کہا اچھا ہمارے ملک میں آئیے گا. وہ بھی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اپنا اتنا بڑا محل بنا ہوا ہے آپ کا. تو انہوں نے ایک مرتبہ پردہ اٹھایا امریکہ میں جب آئے تو انہوں نے کہا یہ دیکھو سامنے برج نظر آ رہا ہے. کہا کہ یہ 10%. ان کا پھر پاکستان میں آئی. پاکستان میں وہ صاحب آئے، انہوں نے پوچھا، امریکہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس اتنا بڑا محل کیسے ہے؟ کہا ونڈو کے پاس آئیے وہ برج نظر آ رہا ہے. کہا نہیں. کہا 100%. درود پڑھ دے محمد والے تو مومنین اکرام، اگر کسی اسٹیٹ کے لیے کوئی بجٹ منظور کیا جائے اور پھر وہ فنڈ ریزنگ کے لیے چیخے اور چلائے، اس کا مطلب یہ ہے یا تو اس ملک نے کم بجٹ منظور کیا تھا یا غلطی وہاں سے ہے، یا صحیح طور پر بجٹ ان کو ملا نہیں، یا جو ہے وہ بس بالکل اسی طرح سے مومنین اکرام اللہ نے ایک خمس کا بجٹ بنایا ہے ہمارے لیے، ایک خمس کا بجٹ بنایا ہے، ایک زکوٰۃ کا بجٹ بنایا ہے. اب یا تو یہ فنڈ ریزنگ کی آوازیں اس خدا کے پیغام کے خلاف بولتی ہیں کہ وہاں سے بجٹ کم منظور ہوا تھا، وہاں سے بجٹ کم منظور ہوا تھا، ضرورت تھی زیادہ، وہاں سے بجٹ کم ملا ہے. تو یا تو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بجٹ تو صحیح منظور ہوا ہے، نیچے سے نکلا ہی نہیں.
बड़ी अच्छी दलील है इस्तिकामत चाहिए, माशाअल्लाह, वाह, वाह, इस्तिकामत चाहिए। वाह। जाहिदू अमवालिकुम अनफुसिकुम, माल से जिहाद करना है, नफ्स से जिहाद करना सुभान अल्लाह, सुभान है। ये अल्लाह। जब तक इंसान हम कुर्बानी करबला से ना सीखेंगे ना मोमिनीन इकराम, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बेशक। और जानते हैं मोमिनीन इकराम, बात खत्म करना चाहता हूँ, कुछ जुमले मसाइब की, काफी देर हो गई। जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, इश्क खुदा हमारे वजूद में नहीं आएगा। भाई यहीं से मुंसलिक होना चाहता हूँ मसाइब के चंद जुमलों से। मोमिनीन इकराम, आप देखिएगा कि हमें औलाद से कितनी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है ना। सबब क्या है उसका? सबब यह है कि माँ पालती है ना तो बड़े रंज और गम में पालती है। हमलत उम्महू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला, लम्हा करवट ब करवट, मुश्किल के साथ, दर्द के साथ। और बच्चा बड़ा हुआ तो क्योंकि कितनी ही जहमतें उठाई थी, उसे बड़ी मोहब्बत हो जाती है। हम जाते हैं जॉब पर, आते हैं, उसको कमाते हैं, फिर बच्चों को पालते हैं, अब बड़ी इश्क हो जाता है, बच्चा जवान होता है, बहुत मोहब्बत हो जाती है। तो ये इश्क आता कैसे है? मुसलसल कुर्बानी दे के खुद ब खुद इश्क आ जाता है। तो खुदा का इश्क जो है ऐसे नहीं आएगा। जब इंसान को इंसान से इश्क बगैर कुर्बानी के नहीं मिलता। और देखिए, जब तक हम राहे खुदा में कुछ कुर्बान ना करेंगे, वो खुदा का इश्क हमें कैसे मिलेगा? जब कुर्बान करते चले जाएंगे, इश्क बढ़ता चला जाएगा। यही वजह है इमाम हुसैन इब्न अली के दिल में ऐसा इश्क है कि इस दीन के लिए इमाम ने अपने 6 महीने का असगर भी कुर्बान किया है, और इस दीन के लिए 18 बरस का अली अकबर भी कुर्बान किया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये रोने का याम आ गया, बस ज्यादा दिन नहीं रह गया रबाब है, कल का दिन है। जनाब ज़हरा को गुस्सा देना है, उसके बाद न जाने हम होते हैं जहां में या नहीं। बस ये समझ के आखिरी पुरसा दे देना, दोबारा मौका मिलता है या नहीं। परवरदिगार दो आलम ने हमारे रसूल को 2 मौजों से नवाजा था, एक कुरान था और दूसरा अली था। और अल्लाह ने मौला अली को भी 2 मौजों से नवाजा था, एक ज़ैनब थी और एक अब्बास। मौला अली के घर में देखिए हजरत अब्बास की अजमत देखिएगा। आज हजरत अब्बास का अलम निकलेगा ना, हम आता कीजिए अपने आप को, रोने की आवाज निकालिए अरबाब। इस गम के अंदर रोने की आवाज निकालना भी सवाब है। जिसके आंसू ना आए ना, अब रोने की शक्ल बना दे, खुदा इतना करीम है कि उसमें भी जन्नत वाजिब कर देता है। अरबाब अज़ा देखिएगा, मौला अली के घर में इमाम हसन जैसा बेटा मौजूद है, इमाम हुसैन जैसा बेटा मौजूद है, हुसैन जैसे बेटे मौजूद हैं, लेकिन हसनैन जैसे बेटों के होते हुए मेरा मौला फिर भी दुआ कर रहा है, परवरदिगार मुझे अब्बास जैसा बेटा अता फरमा। इतनी अजमतों के मालिक है हजरत अब्बास, इतनी अजमतों के मालिक है हजरत अब्बास की अब्बास दुआ है अली की, अब्बास आस है हजरत सकीना की, और अब्बास सहारा है ज़ैनब का। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और बाबे अल्लाह एक वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हजरत अब्बास छोटे से हैं। मौला अली एक जगह दर्स दे रहे हैं, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। देखिए हजरत अब्बास की अजमत देखिएगा, हजरत अब्बास छोटे से हैं, इमाम हुसैन को प्यास लग गई। एक मरतबा कहा, बाबा ने देखा, मौला अली ने देखा कि बेटे को प्यास लगे, बेटा क्या बात है? कहा बाबा पानी पीना। कहा कंबर जाओ, जाके अब मेरे बेटे हुसैन के लिए पानी लेके आओ। हजरत कंबर दौड़ते हुए गए। अब्बास छोटे से जैसे ही देखा मौला हुसैन को प्यास लगी, एक मरतबा दौड़ लगाना शुरू की। छोटे से चाहते हैं कि कंबर से पहले पहुंच जाए घर के अंदर। जैसे ही घर में पहुंचे, कहा अम्मा मुझे जल्दी से पानी दे दो। कहा बेटा प्यास लगी? कहा नहीं अम्मा, मेरा मौला हुसैन प्यासा है। अम्मा वो हुसैन जिसके लिए तू मुझे पाल रही है ना, जिसे कहती है कि कभी आका ना कहना, कभी भाई ना कहना, वो तुम्हारा आका है।
अम्मा मुझे उसे प्यास लगी है। जनाब उम्मुल बनीन ने प्याला दिया, अरबाब मेरी तरफ देखेगा, छोटा बच्चा जब प्याला लेता है ना पानी का, पानी भरा हुआ हो, अब जो दौड़ लगाना शुरू करेगा तो एक मरतबा पानी उछलना शुरू करेगा। हजरत अब्बास दौड़ते जाते हैं, पानी उछलता जाता है। जैसे इमाम हुसैन के पास पहुंचे, एक मरतबा थोड़ा सा पानी रह गया। थोड़ा सा पानी रह गया। मेरे मौला अब्बास ने पानी दिया का भैया का मौला हुसैन ये पानी पी लीजिए। जैसे ही पानी पीने लगे ना, मेरे मौला अली ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। हजरत अब्बास ने कहा, बाबा कोई गलती हो गई, बाबा कोई कुताही हो गई। कहा नहीं अब्बास, तेरे बाजू सलामत रहे। अब्बास, मेरे जहन में वो मंजर आ गया कि अब्बास आज तो पानी लेके आ गए हो, अब्बास एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब हुसैन के बच्चे प्यासे होंगे, तेरे बाजू सलामत। अजरुकुम अल्लाह। तारीख कहती है जब इमाम हुसैन का काफिला चला ना अरबाब, जब काफिला चला है, अल्लामा अख्तर अब्बास फरमाया करते थे, जहां कहीं भी हुसैन इब्ने अली का लश्कर पड़ाव डालता ना, तो मदीने से मक्का, मक्का से करबला, जहां भी पड़ाव डालता, कोई खैमा कोई लगाता, कोई खैमा कोई लगाता, कोई खैमा कोई सहाबी लगाता, कोई खैमा हजरत अली अकबर लगाते, लेकिन जनाबे ज़ैनब का खैमा खुद हजरत अब्बास लगाते थे। और खैमा इतना बड़ा लगाते थे कि जनाबे ज़ैनब खैमे के अंदर जाती और खैमे से बाहर निकलती थी, खुद सवार होकर निकलती थी। सबब यह था कि मौला ये चाहते ना थे कि कोई ज़ैनब के कद को देखे, कोई कद को देखे। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, मौला आज तो ये गवारा नहीं करते कि कोई ज़ैनब के कद की तरफ देखे। अरे काश मौला आप शामे गरीबा में होते तो कैसे बर्दाश्त करते जब ज़ैनब की चादर छिनी। अजरुकुम अल्लाह। मौला अजर दे जनाब सैयद आपसे राजी हो। आपके रोने की आवाजें बुलंद हो गई। ये दरे बाबुल हवाइज है, यहाँ पे हाजतें पूरी होती है, रोते भी जाइएगा। जिन अजीजों ने, दोस्तों ने मेरे दुआ के लिए कहा है, उनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा। आपसे भी बहुत से लोगों ने दुआ के लिए कहा। अरबाब अदा इतनी अजमत है हजरत अब्बास की। जब रोजे क़यामत होगी ना, तो तारीख कहती है, रवायत है कि जब क़यामत का दिन होगा तो एक सवारी नमूदार होगी, जिसमें मलाइका मुकर्रबीन होंगे, अंबिया मौजूद होंगे। पूछा जाएगा किसकी सवारी आ रही? कहीं ये हुसैन इब्ने अली के लश्कर का आलमदार अब्बास आ रहा है, और जनाबे सैयदा भी उसमें आएगी। एक मरतबा पैगंबर पूछेंगे, बेटी उम्मत की शफाअत के लिए आई है ना, क्या लेके आई है? एक मरतबा दो बाजू होंगे, तबरुकात करबला साथ में होंगे। एक मरतबा जनाबे सैयदा कहेंगी ले शफाअते यदान मक्तूअतान मिन अबिल फजल अब्बास, बाबा मैं उम्मत की शफाअत के लिए अब्बास के दो बाजू लेके आई हूं। अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अदा एक मरतबा रोज़े करबला आ गया, प्लीज शोर ना कीजिए। एक मरतबा रोज़े करबला आ गया। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास आए। जैसे इजाजत लेने के लिए आए, कहा भैया मुझे जंग की इजाजत है, जंग की इजाजत है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं अब्बास वापस चले गए। हर जब भी कोई शहीद आता ना, जब भी कोई शहीद आता है, एक मरतबा हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास आते, इजाजत लेने के लिए आते। हजरत अब्बास आते, एक मरतबा जब सारे शहीद हो गए ना अरबाब, एक मरतबा हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास आए, कहा मौला जंग की इजाजत है। मेरे मौला ने कहा भैया अब्बास तू मेरे लश्कर का आलमदार है। जैसे कहा आलमदार है, तारीख कहती है हजरत अब्बास ने नजरा यमीन व शिमाला, हजरत अब्बास ने दाएं देखा बाएं देखा, ना कोई कासिम नजर आए, ना अली अकबर नजर आए, ना उन्हों मोहम्मद नजर आए। जब कोई भी नजर ना आया ना, एक मरतबा कहा मौला अब वो लश्कर ही कहां रह गया जिसका अब्बास। बस जब कहा भैया अब्बास जाओ, अगर हो सके तो बच्चों के पानी का बंदोबस्त करो। भैया जाओ जाके ज़ैनब को सलाम कर लो। एक मरतबा हजरत अब्बास चले, तमाम बीबियों का अलविदा किया।
جناب سکینہ کے پاس آئے. جناب سکینہ نے خشک مسکیزہ، ایک مرتبہ خشک مسکیزہ جو ہے وہ اپنے حضرت عباس کے کندھے پہ ڈالا. جیسے ہی ڈالا نا ایک مرتبہ جناب سکینہ کہنے لگی امو جان جب پانی لائیں گے نا تو سب سے پہلے میں اصغر کو پلاؤں گی. امو جان سب سے پہلے میں بھیا علی اصغر کو پلاؤں گی. اس کے بعد حضرت عباس تمام بیبیوں کو الوداع کرنے کے لیے گئے. جیسے ہی گئے ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں آئے، دیکھا میری آقا زادی زینب خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے. جناب عباس نے حضرت زینب کو خاک پہ دیکھا، ایک ہاتھ خاک پہ رکھا ہوا ہے اور جناب زینب رو رہی ہے. حضرت عباس نے پوچھا بہن میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ دیکھیے رونے کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو آمادہ کیجیے باب اعلیٰ. سخت جملے ہیں مصائب کے. کہا حضرت عباس نے کہا بہن میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا میں چھوٹی سی تھی، بابا کی گود میں بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ میرے سر سے چادر اتر گئی. بھیا میں نے دیکھا بابا نے رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا زینب ایک وقت آئے گا یہ لعین تیری چادر نیزوں سے اتاریں گے. بھیا میں سمجھتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا اس کی چادر کون اتارے گا. بھیا اب جب تم جا رہے ہو مجھے یقین آ گیا زینب کی چادر نہیں ہوتی. ایک مرتبہ چلے خیام سے الوداع کیا، حضرت عباس چلے. حضرت عباس کے بچوں نے رستہ روکا. حضرت عباس کے 4 بیٹے کربلا میں موجود تھے. ایک مرتبہ ان کو خداحافظ کیا، آگے بڑھے امام حسین کو خداحافظ کیا. حضرت عباس گئے ہیں تو 10,000 کا لشکر جنگ کے لیے تھا. حضرت عباس نے تلوار چلائی. تاریخ کہتی ہے کہ تلوار تھی کہ رکتی نہ تھی. ایک مرتبہ 800 لعینوں کو واصل جہنم کیا. اور امام حسین ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، علم نصب ہے. حضرت امام حسین دور سے دیکھ رہے ہیں. جب وہ ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے. حضرت عباس ایک مرتبہ نہر فرات میں داخل ہوئے. شیر کو دیکھ کے جیسے بھیڑ بھاگ جاتی ہے نا، ایسے یہ لعین حضرت عباس کا مقابلہ نہ کر پائے نا تو سب بھاگ گئے. ایک مرتبہ حضرت عباس ایک مرتبہ پانی میں اترے، کچھ مشق سکینہ کو بھرا اور چلو میں پانی لیا اور رخ کیا نجف کا. کہا بابا تیری وصیت عباس کو یاد ہے، اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک حسین کے بچے پیاسے نہ. اس کے بعد حضرت عباس جو ہے وہ خیمے کی طرف چلنا شروع ہوئے. حضرت عباس کی خواہش یہ ہے کہ پانی کسی طرح سے خیام حسینی تک پہنچ جائے. اور باب اعظم اب یہ جنگ کا منظر بدلا ہوا ہے. پہلے جب عباس جا رہے تھے کسی کی ہمت نہ تھی کہ سامنے آئے. اب عباس کا رخ دوسری طرف ہے اور یہ لعین سب پیچھے کی طرف ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اگر یہ پانی خیام تک پہنچ گیا تو ایک مرتبہ جنگ کا رخ بدل جائے گا. کوشش یہ کرو کہ عباس پانی لے کے جا نہ پائے. بس اب سخت جملے مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. میں اپنی بہنوں کو معافی مانگ کے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ایک لعین نے نشانہ کیا، حضرت عباس کے دائیں بازو کا نشانہ کیا. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ایک لعین نے نشانہ کیا، ایک تیر مارا، حضرت عباس کا دایاں بازو کا ہوا. اب لعین نے دوسرا نشانہ کیا، حضرت عباس کا بایاں بازو کا ہوا. کہا دیکھو تم نے میرے بازو تو کرم کر دیے لیکن میں اس دین کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہیں. ایک مرتبہ مشق سکینہ کو دوڑایا، مشق سکینہ پکڑی ہوئی حضرت عباس چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں. ایک لعین نے ارباب ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. ایک لعین نے ایسا تیر مارا، ایک مرتبہ تیر مشق سکینہ پہ لگا، سارا پانی بہ گیا. یہ پانی نہیں بہا تھا، یہ عباس کا لہو تھا جو بہ رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک لعین ایسا بھی پڑا ارباب اللہ، ایک لعین ایسا پڑا کہ اس نے ایک گرز مارا جو حضرت عباس کے سینے پہ جا لگا. ایک مرتبہ عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ گھوڑے سے زین پہ آئے. ایک خطیب نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے اور جا کے سو گیا. خواب میں اس نے کسی بزرگ نے حضرت عباس کو دیکھا. حضرت عباس نے کہا دیکھ تو نے مصائب میں میری مصیبت کیوں نہیں بیان کی.
کہا عزاداروں کو میری مصیبت کیوں نہیں بیان کی؟ اس نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا عباس میں نے تو سارے مسائل بیان کیے ہیں، کہا کیوں نہیں مصیبت بیان؟ کہا مولا میں کیا بیان کرتا؟ کہا میرے عزاداروں کو یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا اس کے بازو تھے، پہلے بازوؤں پہ گرتا تھا